Unajua Amerika, M23, Rwanda beko sehemu moja, na tunasema mulugha ya Kimombo, ils sont en train de gagner le temps. Haifadhali si wakongomani tuendelee kuya dupe ama wapumbafu juu ya kuwasikia. Kila mara Amerika nasema M23 asimame, M23 ache vita, Rwanda adiretire. Meba Rwanda beko paka kwetu ku Kongo, ba M23 banaendelea mapambano na si hatuwezi kuacha beko na tuatake banabia sehemu ya udongo, tunafunga tu mikono juu Amerika nasema. Hapa Amerika anaangalia intérêt yake ya petrol inakuwa menacé à travers le monde. Simulisikia anaenda kufanya vita ku Venezuela, anabamba president na mke wake juu ya maintérêt ya Amerika. Nini tamkuya Amerika nguvu kia kutosha bale ba M23? Nini tamkuya Amerika nguvu kwenda kubamba Paul Kagame juu ya kusema wewe ndio mwenye unaleta ile vita? Si wakongomani afaa tuelewe ya kusema kuko supercherie kuile maneno yanapita, Amerika iko complice na hatuwezi kumfuatilia na kumwaminia. Mtazamaji wa Hope News TV, hujambo na karibu hapa. Tunachambua hali nzima ya hali ya kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangu mkataba wa amani umesainiwa kati ya Rwanda na Kongo, hali katika uwanja wa vita ni kama vile haiheshimiki. Mapigano yanafanyika kila wakati, watu wanafariki na vitu vya samani vinapotea. Leo tunachambua swala hili nzima. Mwezi umeenea, saini ya mkataba ikiwa tayari imetolewa. Ni kwa nini makubaliano hayo hayaheshimiki? Leo tunamkaribia ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama, Musa Sadesire kutoka mji wa Lubumbashi. Pastor, jambo na karibu kwenye Hope News TV. Amjambo ndugu, tunasema asante kabisa. Labda ni kwa nini mkataba wa amani kati ya Rwanda na Kongo hauheshimiki? Mnadhani kwamba ni kwa nini? Asante sana. Kabla nijibie swali yenu, inafadhali tuambie wenye wanatufuata, inafadhali kusoma hadithi ya nchi. Mapambano yanakuwa leo kati ya RDC na Rwanda haikuanza leo, inaanza tangia periodi ya Zaire, wakati Mobutu alikuwa msimamizi wa nchi. Wakati ile tulikuwa na armée ilikuwa redoutable, ilikuwa armée très forte, armée très organisée. Mais guerre ilikuwa, tuseme mapambano ilikuwa sur le plan politique. Wakati Mobutu akaondoka, wakamfukuza kuku wenye wale wanatufanya vita leo, manakia kunjina ya AFDL na mzee Laurent Désiré Kabila alikuwa partenaire wabo. Ile wakati mvita inageuka inakuwa sasa mvita politique, inakuwa mapambano militaire, inakuwa mapambano économique. Wanakuwa wanafia dhahabu ya kwetu ngambo ya est, wanakuwa wanafia coltan yetu ile ngambo, na Rwanda chini ya udongo wake hamuna mali, beko natafuta survie, na ile survie beko tributaire ya mali iko ndani ya Kongo, na beko natafuta udongo pasi wanakuwa bengi abako fazi abo kupangia. Inafadhali DRC ipapatie ko fazi na ipapatie ko latitude ya kubeba mali ili baishi kama inchi. DRC naye anakatala ile maneno, anasema bulongo ni bwetu, hatuwezi kuacha sehemu hata nusu ya udongo kwa inchi ya gigeni. Wanasaulika ya kusema Rwanda hako ye peke. Rwanda iko na jouer ma intérêt économique ya ba américain, ma intérêt économique ya communauté internationale, na ma intérêt économique yake juu ya kusubsister en tant que inchi. Na ile vita wakati wanakuwa na leta masungumuzo, balikuwa masungumuzo kule Kenya, balikuwa masungumuzo Kinshasa, balikuwa masungumuzo Kigali, bakaenda masungumuzo ku Zambia, bakaenda kwa masungumuzo kwa Amerika, bakaenda kwa masungumuzo kwa Afrique du Sud, bakatoa kwa Afrique du Sud bakaenda Doha. Si wakongomani na siasa yetu inafadhali tuelewe ya kusema ile mapambano ni vita inatuelekea, na inafadhali sisi tubebe mipango ya kusema tumalize ile vita. Na mipango tunaweza kubeba ni kujua banatufashia vita juu ya nini, na ni juu ya nini ile mapambano inakawia, hata kama ilikuwa masungumuzo ilifanyika mara nyingi. Nadhani njoo jibu niweza kuleta pa ile sehemu ya swali yenu.
Eske bakongole banaweza kuendelea kuespere hii diplomasi ambayo Rais Saidi amejikita ndani? Diplomasi ni kitu ya muhimu sana, me diplomasi haitoshi. Na wakati walifanya diplomasi ndio ilifika bana reconnaître ku communauté internationale que Rwanda ndio pays agresseur na ba supplétif ya M23, na ni kupitia diplomasi ile manegociation iliweza kufanika. Me wakati diplomasi haitoshi, inafadhali savi tunakuwa pays agressé, inafadhali tujue defensive, na kama tunaangalia defensive haitoshe, inafadhali tuangalie namna kufanya offensive. Nadhani ndio ile Kongo anapasha kufanya wakati ya leo, parce que vita mapambano yanakawia miaka 13.5 inashindia, iko mingi na watu iko nakufa, mali iko naenda, tukwa tunapotesha sehemu kipande ya Est, Goma, Bukavu, Uvira na tuma sehemu nyingine iko occupé par les étrangers. Donc inafadhali si wakongomani tushanje mbele bunduki tuweke kuribeka yengine tuone njisi ya kuweza kufanya. Amerika ililomba M23 kutoka ndani ya mji wa Uvira na mamilie ingine ili na okipe. Jusque la M23 ayatimiza ile Amerika inamwambia. DRC inaendelea kupambana lakini sekomsi haifikie malengo yake, na hapa na pale beko na baita kusema no, mwache mbele kupigana, tuende mu mambo yenyewe ya diplomasi. Nini hii nayo wanaweza kuifanyia kazi? Unajua Amerika, M23, Rwanda beko sehemu moja, na tunasema mu lugha ya Kimombo ils sont en train de gagner le temps. Haifadhali si wakongomani tuendelee kuya dupe ama wapumbafu jua kuwasikia. Kila mara Amerika nasema M23 asimame, M23 ache vita, Rwanda adiretire. Meba Rwanda beko paka kwetu ku Kongo, ba M23 banaendelea mapambano na si hatuwezi kuacha, beko na tuatake, banabea sehemu ya udongo, tunafunga tu mikono juu Amerika nasema. Hapa Amerika anaangalia intérêt yake ya petrol inakuwa menacé à travers le monde. Simulisikia anaenda kufanya vita ku Venezuela, anabamba president na mke wake juu ya maintérêt ya Amerika. Nini tamkuya Amerika nguvu kia kutosha bale ba M23? Nini tamkuya Amerika nguvu kwenda kubamba Paul Kagame juu ya kusema wewe ndio mwenyewe unaleta ile vita? Si wakongomani afaa tuelewe ya kusema kuko supercherie kuile maneno yanapita. Amerika iko complice na hatuwezi kumfuatilia na kumwaminia. Tufanye sasa vile maita ya Musahel inafanya, bana comprendre jeu ilikuwa pale, bana changer strategie ya mapambano na bana kwa stable, banaanza kujideveloper, banaendelea. Amerika iko natularisha tubushingishi, anatupofusha, tufungue macho, tuamke. Sasa tunasema amka raia na population ilamuke, ikuwe na angalisho ya kujua adui ni nani, adui anatumika namna gani na adui anatumika na nani. Nilisema a epoque ya Zaire, armée ilikuwa très bien organisée, akukwe ba traître. Mais leo ba traître weko mu maniveau yote. Ni kwa nini? Bo nazani motivation haiko. Unajua ule mtu anaenda pa terrain jua kupigania inchi, inafadhali akuwe motivé, inafadhali akuwe soutenu. Après vita ya leo inachana na vita ya zamani. Mapambano ya leo iko stratégico technologique. Inafadhali RDC tujiadapte kuile guerre. Kama unasoma hadisi vizuri, waadui beko na technologie hautement perfectionnée et puis beko na soutien ya France. Ce n'est plus un secret, France ndio kona mené ma opération sur le terrain na ma équipement. Wakati shi tunakuwa tuna converser mu secret, babo beko na ba information yetu bana décrypter directement muka yabo, banajua position yetu, banajua maarme tuko nayo, banajua faiblesse tuko nayo. Inafadhali tu changer stratégie, tupate ma équipement iko na brouiller ma signal yabo, tuko na ba empêcher ku accéder kwa information na kuangalia ba traître bote biko ndani kubaondosha. Nadhani ile ndio tatupatia solution, parce que ile vita kama aishe ku est, masiku ijayo itaingia ndani ya nchi mzima. Mara mingi serikali ya Kongo inakuwa ikilia kwamba uchumi, fedha, mambo kadhalika, kwamba inalomba muda. Wakati inalomba muda, vile vile nchi inaendelea kwenda.
labda neno kwao kwa ajili ya kujipanga kivita namna hivyo? Nadhani wakati ni ngambo yote mbili. Namna gani wale wengine wanakuwa wanapamba ile wakati, mesi ile wakati itakuwa inatupitishia. Tufanye nguvu, tuvute muda, tuangalie jinsi gani tunaweza kupiganisha ile vita imalizike. Parce que diplomatie haitoshe. Wewe utaendelea baba mzazi, unasungumulia na ba voisin, wakati bila uwa bibi, wanakuia watoto, wanabeba mali yako, wanaharibu nyumba, wanakufukuza barabarani, utaendelea tu kupoka na walilia, utaendelea na walilia. Tuvute muda, tuangalie kia kufanya, nadhani tutapata jibu. Pastor, tunakushukuru kwa muda wako na kukubali mwaliko wetu. Tunashukuru, asante sana. Asante sana mtazamaji mpendwa, ni hapo tunaweka nukta kwa mazungumzo haya na Pastor Musasa Desire ambaye tumemtembelea ili kuzungumza swala hilo nzima la hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usisite kujiunga pamoja nasi, endelea kufuatilia vipindi vyetu vyote wakati tunapopanda hewani. Chao.